ए प्रभु 3-6 मास हो गला घर को भड़ा घर तैयार लानी जे कई गोटे ग्राहक मिलूना कौन गोटे कृपा कर प्रभु आसिक 3.5 + 4.5 मास 8 मास है घरटा तोड़ला कई गोटे भड़ाटिया मिलना केते दिन गोटे धूपकाठी जाली कि गोटे कृपा कर एटी सावित्री आज कौ पानी मुह देवाक देल से कल पानी ना पोखरी पानी कल पानी देथिली म से आज गोटे खारिया लोकटार मुह देखा पड़ा नहने तू जो बाड़ गंगा जल मुह दौलु सब बेले से ये पानी कल पानी मुह दे लोक तू ये कथबार्ता करू सब बाल लोक गुराक भाई तुम गाँव भड़ा मिल तुम घर का माँ बोल ना कौन कहलु ओ भाई तुम टे भितर को बस जाओ मो कह कथा तुम गाँव रहा घर भड़ा मिल हाँ हाँ आगू को जीव दीटा लोक चेयर पकड़ बसते बोर्ड लगे तो घर भड़ा मिले हाँ 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 ये तो मौसा कहती आ मौसा घर भड़ा मिलूँ कि पुआ आमर बाहर लेखा जा जमी आम लेखिनु हाँ तुम घर की स्कूल घर भड़ा घर भंगा लिखी जो स्कूल बारंडा डेई पड़ी तो पुआटा सीना पढ़ी जाइए पलि जाइए से तो मो पुआ को अच्छी बेलिका सीना मु पढ़े तोर तो नाही तू बांझटा हाँ कहीदेलु तू सफलटा खाई सारी मुझे किसी कहूनी बोली तुम मर्द पुणिया फुल स्टप लगे कावेरी शुणु तो आगु 2 घंटा परिश्रम करते आज 2 घंटा 1 मिनट 1.5 सेकेंड परिश्रम करा देखिए केमी फल मिलूनी ए तू ब 2 वर्ष लॉकडाउन पड़ेगा किसी करूँ 1.5 मिनट 30 सेकेंड बढ़ई देले कौन पुतुक छड़ा आउ किसी जन्म कर अरे पुआ बाजारटा से कथा शुणुनी आम आस आमर 20 लाख टका खर्च कर गोटे लाट्रिना कर पूरा हाथ मारे सफा हो जमी मो ना को एठी घर गुड़ा लिखिदे 4 फुट खाल करके गोटे खत गदा कर खोला पवन जाऊ हाथ मारिया पड़ोनी सुखीज अरे केते देखिचु घर दांडा आड़ू देखले बारीपट देखा ये फपाड़ा आम आगे बही देख 5 लाख टका खर्च कर मार्बल पकई पूरा मुह देखा आईना दरकार नहीं जान तो आ 50,000 टका एसी आनी लगे पूरा ठंडा पवन आम तो बंग देखिया हाँ आज स्टोर एसी लगे दीचो तुम मत घर भड़ा दब कि नहीं कहल तुम कह मोर गोटे लाट्रिन अच्छी सी कहते मोर गोटे खत अच्छी टामसा चलैच घर भड़ा दब दी दियो ना सी मत गोटे कुंदाई पकाऊ ये मत गोटे विदाई पकाऊ गोटे यात्रा चलती रागनी रागनी आस आम घर भड़ा 500 टका दब मास 350 350 आशा 250 टका दब आस 55 टका 20 टका 12 टका 56 पैसा 10 टका 50 पैसा 5 टका 2 पैसा याड़ा टंकाटा याड़ा ए 50 पैसा आइलु 50 पैसा मागेणा आइलु मागेणा मु रखिया चल चल रो 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 आमर एथरे गोटे दस्खतटे करदेलु एथरे कोन लेखा अछि मौसा आमर गोटे परंपरा अछि आमर घर को जे घर को भड़ाटी आसे ताकू आमे मासे जेमिति हेले रहिया पड़े एथरे से लेखा अछि तमे जेमिति हेले मासे रहिया पड़िबो मागेणा पहिले मासे कोन मु तो 6 मास रहि हो ताले मु दस्खत कर दोछि आसा अपो ए रूम ना तमर चला हां चलन तमस ओफो प्रभु अपो पो पो कोन लागि मोसा खटटा सिना फ्री ए गदी रे सोया गेले तुमको 100 टका दबा पड़े हो ताले देबी आको हां ओ प्रभु की गरम फैन टा टिके लगे दवा रही जा पुओ कोन हला मौसा पुआ फैन टा सिना फ्री स्विच मारिया को पैसा पूरा 100 टका लागो बिना फैन रे मु सोईबी केमिति हां हां ठीक अछि मु देबी आ प्रभु की गरम से लोक दीटा मते खरा रे ठिया करे देले जे जाडी ठंडा पानी पी दिए पुआ कोन हला मुसा आंठी के आछो काई जी फ्रिज रे सिना फ्री ठंडा पानी पिया को हेले पर पैसा लागियो ठंडा पानी से 100 टका लागियो 200 400 टका हो देबी आ बुआ कोला मौसा
ଆଇନାଟା ସିନା ଫ୍ରି, ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଇସା ଲାଗିବ, 100 ଟଙ୍କା ଟି ଲାଗିବ। ମଉସା ତମେ ତ ଫ୍ରି ଦବ କହିକି ଆସିକି 500 ଟଙ୍କା ମୋଠୁ ନେଲଣି। ପୁଅ ମାତ୍ର ତ 500 ଟଙ୍କା। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତମେ 500 ଟଙ୍କାରେ କୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିଯିବ କହିଲ? ତମେ ଭାବୁଥିଲ କେମିତି 500 ଟଙ୍କାରେ ତମକୁ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିଯିବ ବୋଲି? ହଉ ତାହେଲେ ପୁଅ ମାସେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ 29 ଦିନ 6 ଘଣ୍ଟା ରହିଲା। ମଉସା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରୁଛ କହିଲ? ମାସେ ପୁରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ମୁଁ ତମ ପଇସା ନ ଦେଇକି ପଳଉଛି। ଗଲ ଏଠୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଯିଆ। ପୁଅ କ'ଣ ହେଲା ମଉସା? ମାସେ ପୁରିବାକୁ 12 ଦିନ ରହିଲା। ଏ ଭଗବାନ ମଉସା ତମେ ଏବେ ପଇସା ନେଇଯିବ? ନଉନ। ଆମର ବା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ମାସେ ନହେଲେ ମାସେ ନହେଲେ ତ ନବନି। ତାହେଲେ କାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଉଛ? ମାସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି କି? ଓ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇକି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯିବା। ପୁଅ ହଁ ମଉସା କହୁନ। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଟି ବାକି ରହିଲା ମାସେ ହବାକୁ। ଏ ଭଗବାନ ମଉସା ମୁଁ ତମ ପଇସା ଦେଇକି ହିଁ ଯିବି। ମାସେ ହେଇଗଲା। ଏ ଭଗବାନ ଏ ଲୋକଟାର ପଇସା ଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ମତେ କହିଲ? ତମର ମୋଟ ହଉଛି କେତେ କହିଲ? 5000 ଟଙ୍କା ହଉଛି ତମର। ମଉସା 500 ଟଙ୍କା କହିକି ଯାଇ 5000 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ପାଇଲଣି? 500 ଟଙ୍କା ସିନା ଏଗାର ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ଫୁଇଚ୍। ତମର ମାସକୁ ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଉଠୁଛି 4500। ହେଲେ ଆମର ତ ରୁଲ୍ ଭିତରେ ନଥିଲା ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଦେବା। ଆଉ ତମ ଆଗରେ ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ମିଟର ବସିଛି, ଜାଣିପାରୁନ କି? ସେଥିରେ ବା 4500 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। 5000 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଣିକି କୋଉ ଜାଗାରେ ଫସେଇଲ। ପଛେ କୋଉଠି କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହିଯିବି ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇକି, ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ପାଖରୁ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭଡ଼ା ନେବିନି। ହେଲେ ମଉସା ମୋ ପାଖରେ ତ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ ଏଇନା। ନହେଲେ ବାସନ ମାଜିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ଘରେ ଚାକରର ଅଭାବ ଥିଲା, ତୁ ନହେଲେ ଚାକର କାମ କରିବୁ ଆଉ। କୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଆସିକି କୋଉଠି ଫସିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାଟେ, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ବାସନ ମାଜୁଛି। କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଔକାତ ଅଛି ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଉ, ଆଇଲା ଘର ଭଡ଼ା ଏତେ ବାସନ ମୁଁ ମାଜିବି କେମିତି? ବାସନ ମଜା ତ ସଇଲା, ଯାଏ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଯିବି। ପୁଅ କ'ଣ ନାମ ନେଲୁଟି? ମାରବଲ ଦେଖିକି ପଶିଗଲୁ, ଆଇନା ଭଳିଆ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲା? କାହିଁ ଆଉ ମଉସା କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦଉଛ କହିଲ? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏମିତି ମାସେ କଟିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇଭଳି ଲୋକ ପାଖରେ କେବେ ହେଲେ ଭଡ଼ା ନେବେ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଫ୍ରିରେ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ମାସ ଶେଷରେ 5000 ଟଙ୍କା ମାଗିବେ। ନାଇଁ ଏଥର ମାଗଣା ନାଇଁ ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହବନି। ଆଉ ହବନି।